Atxaldeon guztiei, Parisek mugako kontrolak zorroztu dituenetik, Euskal Herrian honek izan dituen eraginak aztertzeko, naiz irratiak eta media bazkek elkarlanean aritu izan gira, bideak proiektuaren baitan. Martxo osoan, dosier bereziak argitaratu ditugu media bazken eta podcast serie bat naiz irratian. Horiek borobiltzera dator gaurko main inguru berezi hau, Donostia eta Urruñako erredakzioan izanen diren gomitekin. Les migrants qui traversent le Pays basque ont été au centre des éditions spéciales réalisées par Media Basque et Naiz Irratia. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir 3 invités à la rédaction de Media Basque. Ils représentent la communauté d'agglomération Pays basque, le département et les associations. Le président de la communauté d'agglomération Pays basque et maire de Bayonne, Jean-René Etxegaray, n'a pu être parmi nous. C'est donc Joseba Erramundegi qui nous a rejoints. Il est le conseiller à la communauté d'agglomération Pays basque, délégué à la coopération transfrontalière et conseiller départemental. Atxaldeon zuri, Joseba. Atxaldeon. Kontrolen zorrozteak erronka berria suposatu du bertako instituzioentzat? Lehenik gure erronka nagusia Euskal Elkargo bezala eta Baionako Herriko Etxe bezala da urgentziari erantzutea, eta hori egiten dugu Eusko Jaurlaritzarekin batean, eta horretarako bat gira hori koordinatzen duen mahai instituzional batean, eta kontrol horiek gure ustez ez dute eragin pertsona migranteak ez direla gehiago pasatzen, eta berdin mugen estea ere, eragin dute lanjerosagoa izan dela mugen pasatzea pertsona migrante horientzat. Eta horregatik gure erronka egoera hori begira da, eta hori partekatzen dugu Eusko Jaurlaritzarekin, eta entzun da hasieran Jean-René Etxegarrayen hitzetan, da estatuei eta europei dei egitea kontuan ardezaten egoera hori eta segurizadezaten pasabide hori. Annick Trundaille est conseillère départementale, vice-présidente en charge de la jeunesse, de l'insertion et de l'accès à l'emploi, déléguée à l'inclusion sociale et membre du parti Renaissance, Atxaldeon zuri. Atxaldeon. Le département des Pyrénées-Atlantiques est-il prêt à répondre à ce nouveau contexte? Alors c'est vrai qu'on n'est pas directement concerné parce que c'est vraiment une politique de l'État présentée par la préfecture. Mais c'est vrai que nous avons en charge toute la protection de l'enfance et des mineurs accompagnés notamment. Et donc dans ce cadre-là, évidemment que la sécurisation du parcours est une vraie question qui, à mon sens, doit élargir la question d'un couloir pour être autour d'une politique migratoire bien plus large qui sécurise, parce que je crois que l'avenir il est aussi dans réfléchir au niveau national, mais au niveau de plusieurs États européens, c'est vraiment là. Alors, le conseil départemental, s'il est invité à la table des discussions, bien sûr, il prendra sa place, toujours avec cette casquette de protection des mineurs non accompagnés et de la jeunesse que nous abritons, que nous accueillons de façon systématique, dès qu'ils arrivent, qu'ils posent le pied. Donc, nous continuerons de toute façon dans ce sens-là. Txominegi est membre des associations Etorkinekin et Diakite, Atxaldeon zuri. Bai, zuri. Elkarteek migratzailei eskaintzen duten elkartasuna eta babesa beste modu bateran antolatu behar izan duzue? Ezin dugu hori egan, egoera honek, egan baita mugen zerratzea, gainera terrorismoaren aitzaki horrekin eta guzi, horren izenean, gauza komplikatu ditu. Eta egan den bezala, lehenik etorkinentzat. Ez dugu antzi behar. Hartzen dituzte arrisku hainitzez gehiago, bordinbide, autopista, autobus, geltoki, presone handiagoa dute. Bistan dena gure lana ez duela errestu. Askida ikustia aste-astapen untan zegertatu den. Egan nahi baita gure hiru kide arrastatuak izan dira, eta hain zuzen jakidunguna, eta hori gauza berria da, eta uste dut hozka bat pasatzen ari dela, zeinduak ziren jende horiek. Badakigu, bazirela hilabeteak, barrandatuak zirela eta guzi. Eta hori ezin dugu onartu eta ez dugu onartuko. Gure lana da, gero aipatuko dugu xekiago, baina lehen harrera hori molde duin batean egitea, eta molde humanitario batean, biztan dena,
eta beraz lan hori trabatua izaitea, ez da dudarik gaurko kontekstuak gauzak zailtzen dituela eta zaildu dituela, ez da dudarik. Garatuko dugu gaia. Après avoir donné la parole à nos 3 invités qui se trouvent à la rédaction de Média Basque, nous allons à présent à la rédaction de la radio Naiz Irratia Donosti. Ainara Rodriguez, atxaldeon. Arratsaldeon, Oiana, arratsaldeon guztioi. Bideak proiektuan ahots denak biltzen saiatu gara eta gaurko saio honetan ere horixe dugu asmoa. Ipar Euskal Herrian etorkinekin Diakite edo Zimadel elkarteak izan dira herritarren elkartasuna antolatzeko bide. Aldiz, mugazalde honetara Irungo Harrera Sarea izan da erreferentzietako bat. Anaitze Agirre bertako kidea da. Arratsaldeon, Anaitze. Arratsaldeon eta eskerrik asko. Irunen aurrez ezagutu gabeko egoera sortu da azken urteetan. Bai, 2018tik ikusten ari garen egoera berri xamarra da eta laburrean esateko mahai gainean dauzkagu ekidin zitzateken 9 hildako, muga militarizatua, ekintzaileen atxiloketa, migranteen eskubideak erabat urratuak eta erabat deshumanizatuak daude, instituzionaldetik, harrera eskasa egiten ari da, finean, naiz eta harrera egiten ari da, eta horregatik, zorionez, sortu dira harrera sareak Bidasoako alde batean eta bestean, Bidasoa gora eta bera. Eta oraingoz ni horrekin gelditzen naiz positibo bezala, baina kontestu bezala, kontestu gogorra daukagu Bidasoa alde horretan. Frantziako gobernuak terrorismoa argudiatuta itxi zituen mugak lehenbizi, pandemia izan zen ondoren, eta hau pasatzean terrorismoa berriz. Mugetan poliziak zer kontrol mota egin dituen, noren aurka, muga ixteko zer eskumen duen mugari gabeko Europaren baitan, legeari begiratuta ere bada ziur zer aztertua, gaian sakon aztertu duen justu Iker Barberok, zuzenbidean doktorea da, arratsaldeon zuri ere. Legea bihurritu du Parisek Frantzia eta Espainiako estatuen arteko muga zorrozteko? Bueno, oindala 20 urte hasi nintzenean inmigrazio, asilo, dinamikak, politikak aztertzen, beti begiratzen genuen hegoaldeko, estatuaren hegoaldeko muga, batez ere kanpoko muga badalako Europar Batasunean, eta baita ere estatuaren barruan ematen ziren atxilotze eta kanporatze dinamika. Pentsatuz, hemen Euskal Herrian, mugaren alde honetan, ezela horrelako dinamikarik gertatzen. 2015an ikerketa proiektu baten ondorioz, deskubritu genuen, desagertuta zegoen muga bat existitzen zela, eta kasu horretan existitzen ziren dinamikak, atxiloketak polizi nazionalak egiten zuen, baina gero 2018an deskubritu genuen polizi frantzesak atxiloketak eta itzulketak legearen ikuspegia jorratu gabe. Bihurritu ditu, bai, azkenengo urtetan legea aldatu du, nik uste dut, esateko Frantzia osoa muga bat dela. Macronek Schengen akordio berri baten beharra iragarri zuen hain justu mugen kontrola zorroztu zutenean, mugari gabeko Europa horren izatea zalantzan jarri dezake horrek. Europako Parlamentuan gaiak auzi honek duen oihartzuna ezagutzeko Euskal Herriak dituen 2 ordezkari gonbidatu ditugu gaur gurera. Bideo bidez sartuko da Geroxago Izaskun Bilbao, EAJko europarlamentaria, baina aldiz gurekin dugu Fernando Barrena, EH Bildukoa, arratsaldeon zuri ere. Arratsaldeon. Europar instituzioetan kezkarik sortu du, estatukide batek bere mugak nolabait ere itxi edo zorrozteko hartutako erabaki horrek? Bueno, esanen nuke baietz, ez? Eurodiputatuen artean behintzat, bai, ez nuke gauza bere esango Europar instituzioei dagokienean, ez? Mugen itxiraren gaia guk behintzat eraman dugu hainbat alditan komisioari, galdera bidez, edo libe batzordean izandako konparezentzietan, basaiatu gara beti gaia ateratzen, eta nik esango nuke eurodiputatu asko eta asko harrituta gelditu direla hor sortu den egoerarekin, ez? Ezin dugu ahaztu Europako lurraldearen 40% mugaz besteko eskualdeetan kokatzen dela, eta badagoela 2 milioi Europar baino gehiago mugaz besteko langileak direnak, ez? Beraz, errealitate bat da nahiko ezaguna eta nahiko amankomuna
Europar Batasun osoan sentsibilitatea dago beraz parlamentuan. Baino esaten nizun Europar instituzioetan ez dela gauza bera gertatzen, ez? Komisiotik behintzat gu jaso ditugun erantzunak eta Frantziak hartutako mugen itxiera erabaki hauen inguruan galdetu diegunean esan digute lehenik eta behin estatuen konpetentzia dela eta beraz komisioa ez dela horretan sartzen. Eta gero galdetu diegunean, ea Frantziak egiten duena ez ote duen Schengen kodea urratzen, eratzuten duten Schengen kodeak berak badaukala aparteko neurriak hartzeko disposizio bat argumentatu behar dana eta 6 hilabetean behin komunikatu egin behar zaiona komisioari. Frantzia hau egiten ari da, jihadismoaren kontrako borrokan argudiatu egiten du itxiera hori erabiltzen du aitzaki, eta luzapen guztiak egin ditu, 5. egingo luke orain apirilean, okerrez banago. Beraz, esan genezake praktikan Europar instituzioek benetan ez dutela afera honetan busti egin nahi eta hau itzuli egiten dutela estatuen kudeaketarako. Eta aitortu egin behar da jihadismoaren kontrako borrokaren aitzakia erabiltzen danean, eskaerak eta nahiko apaldu egiten direla, ez? Dagmana egon zen Elibe batzordean parlamentuan eta galdetu genionean zuzenean honetaz, jende gehiena apaldu egin zen. Azken finean, emandako aitzaki horrek aitortu behar da funtzionatzen diela. Gero ez dute azaltzen realitatean zertan funtzionatzen duen edo zer lortu egin duten jihadismoaren kontrako borroka hortan mugak itxiz, ez? Baina egia da orain arte behintzat funtzionatu egin diela aitzaki bezala. Egia esatera Irunetan Daiarteko muga gauza askoren erakusle bihurtu zaigu azken urte hauetan guztietan, muga horren isteak transitoan diren milaka pertsona Irundik pasa ezin da geratzea eragin zuen, 8 heriotza ere eragin ditu gutxienez, bai Bidasoa ibaian itota edo baita poliziatik eskutatzean trenak harrapatuta. Irunetan Daiarteko bidea arrunta izatetik, badakigu oztopoz eta arriskuz beteriko izatera pasa dela azken urte hauetan. Hori da gaur mahai inguru berezi honekin landu nahi dugun auzia, Euskal Herrian pasabide seguru bat beharrote den, Europara bidean doazen migratzaileek euren bidean jarrai dezaten oiana. De contrôle plus régulier aux frontières a amené certains migrants à vivre des situations extrêmes. On compte à ce jour 8 décès, 5 migrants ont perdu la vie dans la Bidachois, 3 autres sous un train à Cibourg. Nous allons demander à nos invités d'expliquer leur opinion sur le sujet à partir de leur expérience. Ainara. Anaitze Agirre Irungo Harrera Sarea zurekin hasiko dugu, iruditzen bazaizu gaurko interbentzio erronda. Baldago halako pasabide seguru baten beharrik edo eta beharko balitz ere zer egin beharko luke, zer esana izan dezaken aktore bakoitzak horretan guztian? Gure ustez, Irungo Harrera Sare bezala asko egin daiteke, beti esan dugu berdina, bai harreran, bai pasabide seguruetan, eta, hainbat gaietan, ez? Baina nire lehenengo galdera, ez dakit gero zer komentatu ahalko dugun, baina zer da pasabide seguru bat, zer eskatzen ari gara hemen Bidasoako ibaiaren muga hauetan, ez? Azken finean, zer gertatzen ari da? Osea, muga bat daukagu, erabat itxita, duela ja, 2015an gutxi gora bera jartzen dugu hor data, 2018an hasten gara migrante gehiago ikusten, baina pasabidea bazan, eta historikoki ere izan da. Hori kontutan hartu behar dan lehenengo gauza. Beroan deitzen diegun kanporaketa horiek lehen ere baziren, baina orain ere askoz ere gehiago egiten dira, ilegalak dianak, eta inongo disimulorik gabe. Eta batzutan nahiko violentziarekin, hau ez da Ceuta, ez Melilla, hori beti esaten dugu, ez da hango muga hain violentoa, baina hemen ere izugarrizko violentziak bizi dituzte persona migranteek, ez? Eta migranteen barruan nahi badezue guri etzaigu alderaketa hori egitea gustatzen, ze guztiek dauzkate beren eskubideak, baina nahi badituzue badaude babesa behar dutenak, asiloa eskatuko luketenak, eta baina nahiko talde desberdin vulnerable daude, adibidez adin txikikoak, ez?
Kontestu horretan guk zer ikusten dugu, bueno, mugan inungo disimulurik gabe legea urratzen ari da, bai Schengen, bere izaeraz esango genuke ustu egin dutela, aitzake batekin edo besteekin, eta gero, bide seguruak eskatzea oso ondo dago, Aita Santuarekin hitz egitea jutea oso ondo dago, Siriako personak pilatzen dituzenean Grezian, edo hemen ere bide seguruak, baino zer egiten dugu, gure instituzioek hemen zer egiten dute. Zer erantzun eman dute harrera duin hori emateko. Eman da, beti ere herri mugimenduaren atzetik eta bere exigentziaren atzetik, ze azken finean Irungo Harrera Sarea eta beste sareak sortu dira, inorrek etzielako ematen erantzunik zegon egoerari. Presio horrek nolabait mugiarazi ditu eta marko bat zutelako zeo zer egiteko, naiz eta hasiera baten ez zuten egin nahi. Jarri dute martxan harrera eta orain ari naiz Irunen. Eta guk ja 5 urte ia damazkigu esaten harrera duina ez dela egiten. Ez jasotzen dian personekin eta triaje baten ondoren kalegorrian uzten dan jendearekin. Ez dakigu zer dagoen eta agian hori hobe esplikatuko digu Ikerrek, transitoan dagoen etorkin bat zer da, guretzako da, bidaian dagoen edozein persona, bere eskubideak vulneratuak dituela Afrikako mendebaldetik atera dan momentutik, egurra besterik ez dutela jasotzen, emakume gainea genero indarkeria eta bar jaso behar dutela jasotzen dute, eta honea iristen diranean, batzuk jasotzen ditugu, esaten da harrera egiten dugu, 3 egun ematen dizkiegu dispositibo horretan egoteko, eta gero, listo, hori da daukaten guztia, karo, muga itxita, erabat itxita, zuek hori jaso duzue podcastean. Jendea, igual ez da pasatzen, bukatzen du pasatzen beti, baina igual ez 3 egunetan, eta jendea kalean gelditzen da. Horregatik dauzkagu hildakoak, guk ari era esaten etengabe, ez da inoren errua, inori ezin zaio leporatu errua konkretuki, baina hemen daukagun markoarekin guztiak ari dira pixka bat laguntzen, hildakoak egon daitezen azken finean, ekidin daitezken hildakoak hori argi eduki dezagun, eta 10. bat ere kontatu beharko genuke bere buruaz beste egin zuena, zuen mutila. Orduan, hori da daukagun panorama. Bide seguruak noski, baina baita ere zirkulazio askatasuna, ez bakarrik nik Parisetik Dakarrera 5 ordutan juteko inungo problemari gabe. Datorren jendea esplikatu behar da zergatik datorren moduan. Bisadurik ez duelako, eta bar. Zero momentutik inungo eskubiderik gabe. Atzo irakurtzen nun, nola da, kolonialismoa eta hasi zanean, bueno, rollo guzti hau, 15. mendean barkatu, persona hauek, beltzek, esklabuek eta indiarrek Ameriketan eta bar, etziala personak konsideratzen, Elizak ez zitula persona konsideratzen, minimalia konsideratzen zituztelan. Nola gaude persona razializatuekin momentu honetan Europan, Europako bateetan eta ja Europa barnean, ez ditugu persona konsideratzen, Hori ari da gertatzen, eta nik uste hori ari garela errepikatzen inungo dudarik gabe. Eta egiten dugun galderetako bat da, bide seguruak bai, zer egingo du adibidez erakunde arteko mailak bide seguru horretan parte hartzeko, hori baita ere bermatzeko, parte hartuko dute edo bakarrik egin behar dute estatuek, eta ordin zertarako sortu da Euskadiko erakunde arteko maila. Gure ustez, erabat ustu dute sentidoz. Ez dira apenas mugitu hasi ziren momentutik. Ez dute eskaera nagusia, bete, hau da, jendea egoera zaurgarriagoan jartzen ari zarete, kualitatiboki oso jende gutxi da, agian persona bat, 2 persona eduki ditugu garai batzuetan egunero, orain ere ez, esan nahi dut, baliabideak badaude, jende guztia hartatzeko, bidean dagoen jende guztia hartatzeko, eta ez da egiten. Hori da, esan behar dana, eta ez esatea, bai hemen harrera egiten ari da, eta oso ondo gaina, eta gero, karo, euroregioa edo Euskualdeak ere zertarako balio du.
bide seguruak eskatzeko nun ze indarrarekin edo galeriarako keinuak dira. Eta gure ustez, bai, pasabide seguruak behar dira, baina pentsatu dezagun zergatik, ze egoeratan, eta azkenean gure ustez oso paper eskasa egiten ari da, berriz diot, harrera bat egiten ari da, baina paper eskasa egiten ari da, azkenean hildakoak dauzkagu, mai gainean, hori da kontua. Eta lehen komentatzen nuen bezala, horren alde positiboa, zer positiboa ateratzagatik, izan da herri mugimendua. Espontaneoki nola herri mugimenduak sortu diran, jendea mobilizatu dan eta ikusten ari dana da, eta hori nire ustez oso importantea da, ikusaraztea, jendeak ere referentzia horiek eduki ditzan, hemen gauzak beste modu batean egin nahi ditugula, argi eta garbi. Eta hor daude, bai bortzirietan, bai iparraldean, bai hegoaldean, iristen zaizkigun elkartasun keinuak eta laguntza, beste toki batzuetatik, Bizkaian, Bilbon, Bizkaian, toki askotan, Donostian daukagun harrera sarea baitare, esan nahi, guzti hori ere, ez dugu bistaz galdu behar, eta nik uste guzti horrek egiten duela nolabait sarea, behar dutenek bere neurriak hartu ditzaten, eta oraingoz modu eskasean hartzen ari direla esango nuke, eta azkenean zer daukagu? Bidasoalde hau da, azkenean lehen esaten genuen Melilla zala politiketarako laborategi bat. Hor, probak egiten juten dira, ber zer aplikatu daiteken eta zer ez. Igual ja, hau ere laborategi moduko bada, bidasoalde hau, eta probatzen ari dira nor arte urratu ditzazkegun eskubideak eta jendea gaizki tratatu eta hiltzen badia, hildia izu zer egingo diogu, ezta? Eta nik hor jartzen ditut galderak, batez ere. Txominegi, représentant du collectif Etorkinekin et Diakité, quel est votre point de vue sur la question du couloir humanitaire, autrement dit de la sécurisation du parcours migratoire? Bon, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. De toute façon, il est évident que pour nous, associations, quand on dit Etorkinekin et Diakité, ça représente aujourd'hui 13 associations sur l'ensemble du Pays Basque, 13 associations locales, sur tout Iparralde. Il est évident que c'est une idée sur laquelle on est d'accord, pour laquelle qu'on souscrit, évidemment. Mais je dirais, au niveau des associations, on a toujours dit, bon, nous, notre travail, c'est effectivement de pallier aux carences des institutions, des États, d'essayer d'accueillir les gens quand ils arrivent, parce qu'il semblerait quand même, si on tient compte de la Convention de Genève, par exemple, que toute personne arrivant sur le territoire européen a au moins le droit de demander soit un droit d'asile, soit au moins de déposer ça. Et dans la réalité actuelle de la migration en Europe, on se rend compte que beaucoup de gens n'ont même pas la possibilité de faire ça. Et puis évidemment, les droits, c'est quoi? C'est un droit au toit, les soins de première nécessité, donner à manger, permettre un peu de repos à ces gens. Bon, tout cela, on est impliqué là. Mais en même temps, ce que nous disons, nous, associations, c'est un problème fondamentalement politique. Moi, aujourd'hui, en tant qu'Européen, j'ai honte d'être Européen. Je veux dire, l'Europe, il y a une guerre au sein de l'Europe, mais la deuxième guerre, c'est la guerre contre les gens qui arrivent en Europe. Et ça ne va pas aller en diminuant, que je sache. Je veux dire, les problèmes de guerre dans le monde, les problèmes de climat, les problèmes de pauvreté, les problèmes de misère partout, ce n'est pas un problème qui va aller en diminuant. Donc si aujourd'hui l'Europe ne prend pas à bras le corps ce problème politique, on n'y arrivera pas, de toute façon. Ça, je tiens à dire. Et puis deuxièmement, ici, en tant que Basque, et quand je vois cette frontière de la honte ici, personnellement, je veux dire, moi je ne peux pas supporter évidemment qu'elle soit fermée en tant qu'habitant de ce territoire. Mais deuxièmement, par rapport à cette problématique-là, je veux dire, c'est absolument indécent. Il y a 9 morts, on a oublié, effectivement, ça a été dit par Issa Skoun, je crois, il y a eu aussi un suicide. On parle des 8 morts entre la Bidassoa et le train, mais il y a eu aussi un suicide. Bon, et il y en aura d'autres si de toute façon ça continue ainsi. Autre chose, on s'élève, il faut aussi dire, parce qu'il y a, et les dernières arrestations le prouvent,
il y a aussi par rapport au réseau associatif le désir de, je dirais entre guillemets, presque criminaliser le soutien. Or, il n'y a pas de délit de solidarité en France, que je sache, hein, si on tient compte de l'article L821-9. Il n'y a pas de délit de solidarité s'il n'y a pas de contrepartie, bien évidemment, soit financière ou autre. Donc, parce que beaucoup de gens aussi, par peur, ne s'engagent pas. Mais c'est vrai aussi que, pour être un peu plus positif, nous avons, sur Iparalde ici, réussi à créer aussi entre, je dirais, des élus, le soutien de beaucoup d'élus, d'institutions, Hirigune Elkargoa, le centre Paucha, une relation qui est en plus, je veux dire, exemplaire sur le plan du territoire français, parce qu'elle n'existe nulle part ailleurs, cette relation entre des élus et le mouvement associatif, le mouvement de soutien de la société civile, qui est assez exemplaire, au moins pour essayer d'assurer un minimum d'accueil à ces gens, un minimum de décence dans l'accueil, c'est vrai. Et il faut continuer en ce sens, absolument. Je pense que c'est la meilleure garantie pour éloigner l'extrême droite, des idées nauséabondes, etc., etc. Mais ça ne résout pas le problème de fond. Je veux dire, la responsabilité politique des États, je dirais même l'indécence des États par rapport à cette question-là reste entière. Et je crois qu'il faut absolument arriver à faire que les gens puissent au moins circuler librement et sur notre territoire, au moins, je dirais, de Irún jusqu'à Paucha, qu'il n'y ait pas des pressions comme cela, soit pour les gens des associations qui aident ces personnes-là à arriver au moins à Paucha. Je crois qu'il faut au moins, à court terme, arrêter avec ces pratiques absolument indignes. Legea, egia esatera ez dakigu alde edo kontra izan dezakeen alako pasabide seguru batek, horren beharra azaleratu duen errealitatea bera ere ez dakigu oso legezkoa ote den ere. Esan dugu zuzenbidean doktorea zarela zu, Iker, zein iritzi duzu korridore humanitarioen inguruan? Bueno, nazioarteko esperientziak egon dira, eta gero Europar Batasuneko azkenengo esperientziatako batik referentzia ingo diot, baina hasi nahiko nuke esaten korredore humanitarioak ez lirateke bakarrik izan behar Euskal Herrian, baizik eta kontuan izan behar dugu, migrazio prozesua azten dela jatorrizko herrialdetatik, ez? Eta, transito herrialdetatik, Afrikako Saheleko herritatik, Marrokosetik, eta askotan beraiengan ipintzen da migrazio hori oztopatzeko lehenengo ardura, ez? Eta lehenengo ardura hori izaten da, badakigu azkenean, batzutan, gehienetan oso basatia, inolako oinarrizko eskubideak errespetatu gabe, ez? Gero, ulertu behar dugu, behin Europar Batasunean daudenean, berez, printzipioz, barneko mugarik ez litziteke egon beharko, ez? Horrek ez suposatzen du, mugitzeko eskubidea, edo aukera askatasuna, egon beharko litzateke, baita ere, Schengen eta beste akordioen arabera, ez? Importantea da ere bai, kontuan izatea, Europako herrialde guztiek, nolabait, beraien ez mugak bakarrik, baita ere barneko mugak, eta esaten duenean barneko mugak, kontrol polizialak hirietan, atxilotze zentruak, makinaria guztia prestatu dute mugak edonon egoteko, ez? Hirietan, auzoetan, Frantzia bera adibide bada, 20 kilometrotara edozein mugatik kontrolatzen da, pentsatzen da, onartzen da kontrol bat ezar daitekela, hau da, Toulouse, Bordele, Lyon, horiek danak mugak bihurtu dira, naiz eta lurraldearen barruan egon. Eta gero, bakoitzak, erakunde bakoitzak ulertzen duenean zer egin dezaken, nolabait korredoreak irikitzeko, kontuan izan behar dugu, eskumen banaketa dagoela, batzuk baimenak dituztela, o ematen dituztela, beste batzuk harrera protokoloak, eskumenak ezin dira oztopo bat bihurtu. Askotan oztopoak bihurtzen dira, ez? Nire lana onaino heldaiteke eta ezin dut haratago. Nik uste dut modu irekian ulertu behar direla eskumenak eta batez ere modu koordinatuan, ez? Elkarrizketa egon behar da erakundeen artean, baina baita batez ere eskubideak errekonozitzeko. Ez modu partekatua, modu
itzian eskumenak berak mugak bihurtzeko, ez? Lehen esan dudan bezala, Europar Batasuneko esperientzia oso interesgarria da. Ukrainarekin Europar Batasunak eduki duen jarrera, 2001ko direktiba bat ordutik ez dana erabili, berehala jarri da martxan, agian Fernando gero hitz egingo du horretaz, baina martxan jarri da, eta Europa osoa zeharkatu ahal izan dute, gerratik iesi, eta beraiek ulertzen zuten herrialderaino heltzeko, ez? Inolako kontroli gabe. Bueno, antzeko gauza bat, asma daiteke beste kontekstuetatik, beste gerretatik, beste egoeretatik iesi doazenak, ez? Gero, estatuak, estatu espainolak, estatu frantsesak beti irregulartasuna errepresatu du edo erreprimitu dute, ez? Azkenean, lehen aipatzen zen, zein da transito migratzailea. Momentuz, gure ikerketen arabera, aurkitu dugun modu bakarra transitoan dauden pertsonak beraien identitatea demostratzeko, hau da, transito migratzaileak direla, izan da, kanporatzea agindu batekin. Orden de devoluzion delako batekin, nun esaten den, ze egunetan sartu diren, poliziak esaten duen non sartu diren, nondik sartu diren, eta zenbat demora daramate estatu espainolean. Hau juridikoki oso interesgarria da, eta batzutan beldurgarria, noiz pertsona bat aukera, ematen zaion identifikatzeko aukera, kanporatzea agindu batekin. Hori, gutxienez, zientzia aldetik, zuzenbide zientzia aldetik, inoiz ez dela gertatu esan dezake, ez? Baina estatuek baita ere, ikusten dugu askotan Melillatik, Zeutatik, Kanaritatik, posiblea dutela leze-pasar edo bidaiatzeko baimenak igortzea, ez? Orduan, zergatik horrelako kasuetan, herrien artean, demagun adin txikiko batzuk nahi dutela beraien familiarekin elkartu beste herrialde batean, Frantzian, Belgikan, emakumeak edo gizonezkoak beraien familiarekin, edo zergatik ez, ez? Hau Dublingo akordioaren lege oinarri baten aurkitzen da, baina zergatik ez, asiloa eskatzea gustoko herrialde baten, ez? Hori ere posible litzateke. Autonomia erkidegoek ere badaukate beraien eskumenak, lehen aipatu den harrera duinak, pentsatu behar dugu, Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroa, baita ere Katalunia, askotan pentsatzen dugu hemen bakarrik gertatzen dela transitoa, Katalunian ere bai, eta azkenengo hilabetetan egin izan dugun ikerketetan, nahi genuen jakin zergatik pasatzen ziren hemendik, eta ez Bartzelonatik edo Gironatik, ez? Eta konturatu ginen, jende asko saiatzen dela handik pasatzen lehenengo, baina aurkitzen dutenean muga askoz bortitzago bat, ez dagoelako harrera sozial bat, ez dago gizamugen, oinan iria apur bat antolatzen, bai mugaren alde honetan, baita ere Perpignanen eta beste oinan dira elkarrekin hitz egiten, nolabait korredore bat sortzen, baina orain arte ez da ezer egon. Euskal Herria izan da eredu bat, nahitzek esan duen bezala, laborategi bat, baina baita ere elkartasun eredu bat, ez? Jakina ez da berria, urteetako ibilbide bat borroka desberdinetan izan da, orduan aukera egon da, ez? Orduan, erakunde, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako, eta beste erakundeek zer egin dezakete, harrera hori indartu ez kuantitatiboki, edo baita kuantitatiboki, baina kualitatiboki ere, ez? Transitoan dagoen migratzailea ez da bakarrik kanporatzea agindua dakarrena, baizik eta badaude beste kategoria batzuk, momentuz, kanpoan gelditu direnak, adin txikikoak, denbora asko daramatena, baina daramate denbora bat, behartu intzaielako asiloa eskatzera Estatu Espainolean. Baita ere, Frantziatik dublinatuak izan direnak. Izan daiteke azkenengo urtean sartu direnak, dublinatuak, kanporatuak izan dira Madrilera, eta ordu batzutan, edo egun baten, berriro muga zeharkatzen daudena. Horiek ere, transitoan dauden migratzaileak dira. Jakina, badauzkagu eskumenak, harrera lehen aipatu dugu,
aholkularitza juridikoa ere, eta badakit hala da, proiektu baten diru asko jartzen dela gure erakundetatik aholkularitza juridikoan, ez bakarrik transitoan dauden migratzaileentzat, baita ere hemen bizi direnentzat. Udaletxeek ere bai beraien gertutasunarekin harrera importante bat egiten ari da, eta denen artean, nire ustez, lehen esan dudana, eskumenak ezin dira oztopo bat izan, baizik eta nolabait modu koordinatuan eta irikian, martxan jarri behar dira. Gure ekarpena unibertsitatetik beti izan da inmigrazioa eta asiloa irakastea eta ikertzea giza eskubideetatik, giza eskubideen ikuspegitik. Zer gertatzen ari da errealitatean? Hori oso importantea da soziologikoki, antropologikoki aztertzea. Zuzenbide aldetik, zuzenbide disiplinatik nator, baina beti eduki dut perspektiba bat irikia, ze bakarrik begiratzen badago legeak eta zer esaten duen, nik uste dut argazkiaren parte txiki bat bakarrik ikusiko genukela. Errealitatea aztertu behar da, horrela deskubritu genuen muga bat zegoela, poliziaren datuak aztertuz, konturatu ginen, Gipuzkoan atxiloketa gehiegi zeudela, konparatuta Bizkaia eta Arabarekin. Orduan, klaro, Irunen komisaldegi bat dago, baina Irunen komisaldegi bat zergatik, klaro, muga bat dagoelako, eta hau da, 2015ean, oraindik ezerrez pasatu gabe, etorkinak, mugak, eskubideak, ikerketa gai bezala, nik uste ja badala jarrera politiko bat, bagan aukera adimen artifiziala, eta beste gai batzu bai importanteak, baina jartzen dutugunean etorkinak, mugak, eskubideak, ikerketa gai bezala, nik uste dut garrantzizko gauza bat egiten ari dela, eta azkeneko gauza bat azpimarratu nahi dudala, unibertsitateak itzulin behar dio gizartetik hartzen duguna. Unibertsitatea tresna bat bihurtu behar da, erakundeen, giza mugimenduen kezkak nolabait argitzeko edo gutxienez argi apur bat ipintzeko. Tout citoyen a des droits, mais les mineurs non accompagnés en ont davantage. Annick Trondeuil, vous êtes en charge de cette question pour le département. Êtes-vous parvenu à apporter cette protection spécifique aux jeunes mineurs? Parvenu, je pense que c'est toujours à l'œuvre et qu'il faut toujours travailler parce qu'on peut toujours améliorer les dispositifs. J'avais la chance d'être en délégation de l'enfance, la famille, la prévention et la santé dans ma délégation précédente au conseil départemental, et dans ce cadre-là, j'ai pu participer à créer, par exemple, 130 places supplémentaires spécifiques autour de l'accueil des mineurs non accompagnés. Et c'est un accueil... Alors, pour reparler effectivement des compétences spécifiques du conseil départemental, c'est vrai que nous avons cette responsabilité d'accueillir les enfants et les jeunes qui sont considérés comme mineurs. Et dans les Pyrénées-Atlantiques, nous avons choisi de les considérer comme mineurs d'emblée, c'est-à-dire on fait une politique de mise à l'abri d'emblée, systématique. Puis, ils vont être évalués par une structure qui s'appelle ISARCOS sur leur minorité, et en fonction de cette évaluation, nous allons ensuite les accueillir de façon pérenne pendant autant de temps qu'il est possible, jusqu'à leur majorité. Cette politique, nous l'avons voulu de façon très volontariste, 17 millions d'euros par an dans les Pyrénées-Atlantiques pour l'accueil, l'accompagnement, l'hébergement des mineurs non accompagnés. Autour des départements de la même capacité, nous ne sommes peut-être pas très nombreux à consacrer un tel budget, mais de façon volontariste. Nous participons également à différentes associations comme la CIMAD que nous accompagnons, enfin différentes associations autour des migrants et de cette politique d'insertion aussi autour des bénéficiaires du RSA. Que nous accompagnons aussi quand ils sont du côté des... Et puis, il y a la politique aussi autour des femmes enceintes et des enfants de moins de 3 ans que nous accueillons de façon qu'ils soient migrants ou pas. Pour en revenir aux mineurs non accompagnés, le parcours que nous pouvons leur présenter au niveau du conseil départemental, ça veut dire que quand ils arrivent chez nous et qu'ils sont accueillis chez nous pendant plusieurs mois, il y a tout un accompagnement social pour les accompagner à avoir des papiers, des documents qui font qu'ils puissent rester dans notre pays pour pouvoir ensuite y travailler. Et cet accompagnement-là, nous, les enfants sont considérés comme confiés à l'aide sociale à l'enfance, à l'ASE,
Et le département des Pyrénées-Atlantiques a choisi de continuer par le contrat jeune majeur. Ça aussi, tous les départementaux ne choisissent pas de le faire. Nous avons choisi. Pourquoi? Parce que quand ils sont engagés dans un cursus de formation, on aime à savoir qu'ils vont pouvoir être accompagnés. Alors, beaucoup d'apprentissage. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises autour de ces écoles ont embauché des jeunes MNA, des mineurs non accompagnés. Et j'ai beaucoup d'exemples dans la tête d'entreprises du bâtiment qui sont très heureux, des métiers de la cuisine, des métiers aussi de la mécanique, qui sont très heureux d'avoir accueilli ces mineurs non accompagnés et ensuite qui les gardent ici. Alors, on a évidemment la problématique du logement du côté de la côte basse qui fait que pour pouvoir trouver des logements, c'est toujours compliqué, mais les entrepreneurs font des efforts particuliers pour essayer de leur trouver aussi des logements pour pouvoir les garder sur notre territoire. Voilà. Donc, il y a vraiment une politique d'accompagnement de ces jeunes, aussi pour leur apprendre la langue, pour pouvoir les accompagner, mais voilà, de façon très générale, et peut-être je peux répondre à des questions un peu plus spécifiques ensuite. Ce que je voudrais dire, c'est qu'évidemment, il y a des choses encore à améliorer, sécuriser les parcours. Je suis absolument d'accord avec cette idée que c'est insupportable de voir des personnes mourir dans ces passages-là, mais on ne pourra pas faire l'économie, et je suis absolument d'accord avec Joe Minegui sur l'idée que si l'Europe ne s'attaque pas sérieusement en mettant de façon volontariste tous les pays concernés autour de la table, il y a plus de 10 ou 15 pays qui traversent 10 ou 15 pays pour aller dans toute l'Europe. Donc il faut qu'il y ait, au-delà de couloirs qui soient sécurisés, il me semble qu'il faut qu'il y ait une vraie politique de l'accueil, de la sécurisation sur l'ensemble du territoire, et ça, c'est pas se défausser que se dire que ça ne peut partir que de l'Europe avec la volonté des pays de se mettre autour de cette table-là. Sur la partie du soin, nous avons créé aussi des accords avec la CPAM pour pouvoir financer les frais dentaires, les frais des premiers frais autour des mineurs non accompagnés. Nous avons aussi choisi de nous inscrire dans le parcours santé de l'enfant protégé. C'est un dispositif expérimental que l'État a mis en place, a proposé. Nous avons choisi de le faire. Pourquoi? Aussi, les mineurs non accompagnés rentrent dans ce dispositif pour pouvoir être accompagnés d'un point de vue du soin et du soutien psychologique. Et là, je crois aussi qu'on a quelque chose à travailler encore plus fort. En lien avec l'ARS, avec la santé, parce que par exemple, moi je suis aussi personnellement très attachée à l'interculturalité et à l'ethnopsychiatrie. Et on ne peut pas accueillir les psychismes et les problèmes de souffrance psychologique de la même façon avec notre culture occidentale et la culture des pays du Maghreb, de l'Afrique, de tous les pays qui traversent, parce qu'ils ont une culture spécifique qui est riche. Nous sommes très démunis dans notre territoire. Les structures autour de l'interculturalité sont du côté de Bordeaux. Ici, nous avons quelques associations qui font un petit peu de travail d'accompagnement, mais je crois qu'il y a aussi une vraie politique de santé autour de l'interculturalité et de l'ethnopsychiatrie qui permettrait quoi? Qui permettrait que ces jeunes, ces enfants mineurs puissent s'intégrer. Voilà, je suis déléguée à l'inclusion sociale. Au-delà de intégrer, c'est aller vers et que l'inclusion se fasse de la façon la plus respectueuse possible. J'ai entendu parler beaucoup de dignité. Évidemment, je ne peux qu'adhérer avec cette idée de dignité et accueillir les personnes étrangères avec le respect de leur propre culture d'origine. C'est une façon de les intégrer, de les inclure dans notre société de la façon la plus respectueuse possible. Et je crois très fort que dans l'avenir, avec l'évolution du climat, avec le vieillissement de la population qui fait qu'effectivement il va manquer de main-d'œuvre, avec tous ces mouvements et j'ai envie de dire l'ouverture à d'autres cultures, nous devons penser une politique globale européenne autour de l'immigration. Je pense que c'est indispensable de le faire. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà. Sur les compétences du conseil départemental, ça sera toujours l'idée de protéger le plus possible les enfants comme nous le faisons. C'est notre boulot, c'est notre loi. Nous devons le faire et nous continuerons à le faire, quel qu'il soit.
J'ai des exemples aussi, par exemple, j'ai un collègue du conseil départemental qui a créé des places spécifiques de MNA en formation sur les métiers du soin et qui les a intégrées dans une EHPAD du côté du Béarn. Cette idée autour de la santé et de l'inclusion sociale, de former des jeunes qui sont vraiment d'une grande volonté de s'adapter, enfin, ils nous donnent des exemples, hein, de s'accrocher dans les boulots, de s'accrocher dans les formations. Voilà, il faut qu'on continue comme ça et le conseil départemental, c'est l'axe qu'il a choisi aussi dans ce département. Alors voilà, on n'est pas... il y a toujours à améliorer, vous disiez est-ce qu'on peut améliorer, bien sûr, il y a toujours à améliorer, on fait déjà, il me semble, beaucoup de choses, mais on peut toujours encore améliorer, bien sûr. Mila esker, aipatu dizuegu Izaskun Bilbao, EAJko europarlamentaria ezin izan duela presentzialki gurekin egon. Bideo bidez eskatu diogu, bere iritzia oraintxe pausatu dugun galdera bera eginda, Euskal Herrian migratzaileentzat pasabide seguru baten beharra ote dago, zergaitik, nork zer egin beharko luke pasabide seguru hori ahalbidetzeko. Arratsaldeon, gaurko hau hasi nahi dut, iaz Euskadin Bidasoa ibaia zeharkatzen ari zirela bizia galdu zuten bi gazteak gogoratuz. Eta penaz eta maitasunez gogoratzen ditut biek. Beste adibide bat baino ez da hori, hegoaldeko itsasartean, Kanarietan, Libiako kostaldean, Italian edo Grezian egunero bizi diren tragediak bezalakoa. Saharaz hegoaldetik datozen etorkin askok esperientzia gogorrak bizi dituzte. Eskutuko, zeharkaldietan, gauekoetan eta oso gogorrak hemen bertan, Pirinoetan. Gertaera horiek erabat batera ezinak dira, batasunaren oinarri diren balioekin. Ohituta gaude tragedia horien erantzukizuna Europari leporatzen, baina migrazio politikak ez ditu batzordeak erabakitzen. Arazo hori konponduko luketen erreforma gehienak, askotan, Europako Parlamentuak bermatzen dituenak, Europako Kontseiluaren mailan geratzen dira trabatuta. Erakunde horrek batzen ditu estatukideak eta bertatik egiten dituzte legeak. Jakina da korridore humanitarioak behar ditugula, baina hemen bi estatukideren artean ez dute inolako zentzurik. Helburua da, gatazketatik eta pobreziatik iesa doazen pertsonentzat bide seguruak eraikitzea. Arazo horiek askotan gure iragan kolonialaren ondorio dira eta pertsona horiek ez lukete gizaki trafikatzaileen eskuetan egon behar da. Korridoreak beraz, hirugarren herrialdeak, migrazioaren jatorrizko herrialdeak batasunaren mugekin lotu behar dituzte, sarrera gertatzen den lekua edozein dela ere. Korridore humanitarioak ez dira ondo ikusten estatukide askok fenomeno hori buruz duten ikuspegietatik. Barne Ministerioaren batzarretan migratzaileak zenbakiak baino ez dira eta beren ikuspegitik arazoak baino ez dituzte eragiten. Pentsamolde hori aldatzeak eta aukera bat bilatzen eta merezi duten pertsona bihurtzeak eskatzen du lehenengo eta behin asilo legeak betetzea. Gainera, harrera prozeduren aldaketa sakona ere eskatzen digu. Erantzukizunean banaketa zuzena behar da. Bai eta errealitatearekin konektatuta erabakiak hartzeko prozesuak ere. Horregatik, gure lehen aldarrikapena da Kontseiluari eta estatukidei apaltasuna, gardentasuna eta koherentzia eskatzea. Oinarrizko zerbitzuak ematen dituztenei entzun behar diete eta haiekin erabaki. Herriak, hiriak eta eskualdeak dira pertsona hauek hartzen dituztenak eta eskain ditzakegun aukera konduen ezagutzen dituztenak. Maila horretan elkartasuna ego badago eta esku zabaltasunan horren adierazpen instituzionala oso zehatza da. Ildo horretatik, Euskadi ikuspegi gizatiarragoa eta arrazionalagoa eskatzen ari zaie erkidegoko agintariei. 2016 geroztik, bi proposamen zehatz helarazi dizkiogu batzordeari. Harrera eta asilo erantzukizena partekatzeko mekanika bat, sare proposamena, eta korridore humanitarioen eredu europarra. Ideia horrek babesten dituzten eskualde eta hirien sarea antolatu dugu.
Bestalde, Pirinioetako lan elkarteak Urkullu lehendakaria buru duela, Espainiaren eta Frantziaren arteko adiskidetza eta lankidetza itunearen aurre ikusitako mugako lankidetzarako batzordean zuzenean parte hartzeko eskatu du. Ekimen horiek aurkeztu ditugu, adostasun maila handian oinarrituta eta elkarlanearen bidetik. Eta bide hori landu dugu, azkenekoz joan den urrian. Orduan, Eusko Jaurlaritzaren berdintasun, justizia eta gizarte politikoetako saileko zuzendariak Europa Barne Komisario John Hansoni gure lan eredua aurrez aurre azaldu zion. Itsasoan eta batasunaren mugetan bizi diren tragediengatik kezkatuta zegoela adierazi zuen, eta batasunari gure esperientzia azaldu zion. Bruselan ikus daiteke errealitate hori eta Euskadiko hirugarren sektore sozialeko erakundeen eta eragileen konpromisoa eredugarri azpimarratzekoa da. Erakunde eta eragile horiek ezinbesteko dira gure migrazioaren aldeko itun sozialak funtziona dezan. Jarraitu eta eguneratu beharreko eredua da migratzaileekin jasatzen dituzten desberdintasun eta urratze errealitateak arintzeko sortu zelako. Ahalegin partekatu horrek migrazioaren eta asiloaren Euskal Foroa ere bultzatzen du. Beren lan batzordeekin eta arautzen duen dekretu batekin. 2022-2025ko herritartasunaren, immigrazioaren eta asiloaren kultura arteko planaren edizioak ere garatu ditugu. Printzipio eta balio horiek Europa osoan gidatuko duten ekintza batasuna bultzatu nahi dugu. Eta Europaren aldetik erantzun hori ematea eskatzen dugun bitartean, hilanderaz aterpetzeko bezalako balibidea jarri dugu martxan. 2012an bakarrik 6.253 pertsona igaro ziren bertatik, eta horietatik 1.000 baino gehiago emakumeak ziren. Azken horietatik 50 inguru bere ardurapen adingabeak dituztela zioa zen, eta hilanderaz bi aterpetzea jarri genuen martxan, Errusiak eragin duen inbasioaz geroztik Ukrainiatik atera ziren familiak hartzeko. Iragaitzasko migrazioak erantzun eraginkorrak behar ditu, estrukturalak eta etorkizunera begira pentsatuak. Eusko Jaurlaritzak aholku sarea sortu du migratzaileei aholkularitza juridikoa emateko. Hasierako bulego sareari Urretzu, Tolosa, Markinas hemen eta Amoribia Etxano gehitu zaizkio azkenaldian. Atzerritarrei laguntzeko Euskal Sare honek dagoeneko 28 informazio gune ditu, 10 Bizkaian, 10 Gipuzkoan eta 8 Araban. Aholku sareak 5.158 kontsultare erantzun zien 2022an eta 57 informazio saio egin zituen 1.255 lagunen parte hartzearekin. Helburua da lan munduan eta gizartean integratzea. Arazoaren jatorria aurreikusteko eta neurriak hartzeko ahalegin hori egiten dugun bitartean, elkarren artean ari gara egoera horrek sortzen dituen arazoak konpontzeko. Horrela, azken egoera kritikoen aurrean, 2018an, Eusko Jaurlaritzak iragaitzasko migratzaile premiazko arreta emateko erakunde arteko koordinazio mailaren eraketa bultzatu zuen. Organ hori urtero lehen 3 hilekoan biltzen da eta bere garaien onartutako kontingentzia plana berretsi du. Hala gertatu da duela egun batzuk Irunen. Segerein horretarako bertan elkartu ziren Eusko Jaurlaritzaren hainbat sail, gobernuaren ordezkaritza, Irun eta Hondarribiko udalak, kolektibo behartzuei arreta ematen espezializatutako 3. sektoreko erakundeak eta iparraldeko ordezkaritza bat. Azken batean, bokazioa, tresnak, baliabideak eta ekintza eredu koordinatua ditugu, baina bestelako politika komunitario bat behar dugu. Izan ere, Euskadi eragile aktibo eta ekintzailea da politika hori aldatzeko hasi diren ekintzetan. Eskerrik asko. Eskertzen diogu Izaskun Bilbao EAJko europarlamentariari, presentzialki ez bada ere bideo bidez bere adierazpena gurekin partekatzeagatik. Europarlamentaria da Fernando Barrena ere bai, EH Bildukoa kasu honetan, zein da zure iritzia gaiarekiko?
Bueno, nik esango nuke lehenik eta behin, harira joan da, nire ustez, kontzeptu gako eta nagusia arraz honetan segurtasuna dela, ez? Segurtasuna, hain zuzen, Afrikatik heltzen zaizkigun migrariek segurtasun eza nagusi duen bidaiak egiten dituztelako eta beren giza eskubideak urratzen direlako bidaia horietan. Eta eskatuko dizut, Fernando, apur bat hurbiltza mikrofona berbezala entzuteko. Eta bueno, giza eskubideak, esaten nuen bidaia horietan giza eskubideak urratu egiten direla, eta bueno, hainbat kasutan bizitza galtzera ez, inkluso bidasoan ikusi egin dugun bezala. Beraz, nire ustez, importantea eta da azpimarratzea segurtasunaren ideia migrazioarekin lotzea, bi kontzeptu horiek lotuta joatea, ez? Giza segurtasuna lehenetsi egin behar dela honetan guztian. Lehen Ikerrek aipatzen zuen, baina nire ustez funtsezkoa da buruan edukitzea migratzeko eskubidea babestu behar den giza eskubidea dela, eta ideia horrek asilo eta migrazio Europar politikaren oinarrietako bat izan behar du, ez? Nik horren harira bi aspekto nagusi azpimarratuko nituzke. Lehenengoa, migrazio politika Europarra dago fenomeno honen guztiaren jatorrian, eta esango nuke migrazio politika Europar hori aldendu egin behar dela egungo Dublinen eskematik, ez? Nire ustez areagotu egin behar da estatuen arteko asilo eskatzaileen kudeaketa, birkopakapen programak erabili egin behar dira, eta finantzazio nahikoa eskainiz harrera zentroak irekitzeko, eta egun indarrean dauden atxilotze edo atxiloketa zentro horiek ixten joateko, ez? Nik uste dut, derrigorrezkoa dela, benetan Europar politika aldatu nahi baldin badugu, pentsatzea Dublingo konbenioa bertan bera utzi egin behar dela, ez? Asilo eskatzaileak Europar Batasuneko estatuen artean banatzeko kupo derrigorrezkoak ezarri egin behar dira, eta horretarako korridori humanitarioak eratu egin behar dira migratzaileak modu seguruan beraiek gogoko duten estatura iritsi ahal izateko arazorik gabe. Igual gehiagitzetan arega Dublineko konbenioaz, baina igual jende askok ez du zagutuko non dagoen arazoa. Dublineko konbenioak esaten du migrariek asilo eskaera egin behar dutela Europara iristen diren lehenengo estatuan, ez? Beraz, Afganistandik edo beste herri batzutatik ieska datozen migrariak Greziako Egeoko irletara iristen direnean, eta asilo eskaera egin nahi dutela esaten dutenean, behartuta daude Grezian egitera, ez? Baina beraiek ez dute Grezian geratu nahi. 95% joan nahi du Belgikara edo Alemaniara edo beste hainbat tokitara. Baina derrigortuta daude asilo eskaerak bertan tramitatzen eta erresoluzioa ematen den arte bertan itxaroten. Beraz, hortara datoz, han antolatzen diren kanpamendu ikarragarri eta ez gizatiar horiek guztiak, ez? Eta nik uste dut, beste aspektu bat izan behar dugula buruan, Izaskunek aipatu egin du zerbait iragan kolonialaz eta hortaz guztiaz, eta nik uste dut hori ere importantea dela buruan edukitzea. Migrazioaren fenomenoa ezin da abordatu bakarrik ikuspegi horretatik, ahaztuta migratzaileak ateratzen diren herriak eta Europar Batasunaren artean indarrean badaudela akordio ekonomiko batzuk, merkataritza itun batzuk, eta horiek birplanteatu gabe ez goaz inora. Errefuxiatu eta migrari flujoak jarraituko duelako erraldoia izaten herri horietatik guztietatik, ez? Gaurkoz, esango nuke, herri horiekiko estraktibismo hutsean oinarritzen direla Europak bultzatzen dituen merkataritza akordioak, ez dira inondik ere berdinen artekoak, pobrezia eta zor eskemak areagotzen dituzte, eta ondorioz, herri horietatik pertsonek alde egin behar izaten dute, ez dutelako modurik bizimodu duin bat egiteko, ez? Beraz, esango nuke Europar Batasunak aldatu behar dituela milioika pertsona pobrezia gorrira kondenatzen dituzten
merkataritza tratadu horiek, estatu horien garapen sostenigarria lehenesteko, eta hori aldatu ezean migrazio behartuak bere horretan jarraituko du urte askotan, ez? Horrekin batera beste apunte batzuk. Importantea da buruan edukitzea, momentu honetan, Europar Parlamentuan tramitatzen ari dela asilo eta migrazio ituna, komisioak parlamentura bidali zuena, prozedura hori erabat blokeatuta dago, 2 urte pasa dira eta ezer gutxi aurreratu egin da hortan, eta nik uste dut luze joko luke horren azterketa bat egitea, baina nik esango nuke, aipatu dugu, Dublingo konbenioa ez dola aldatzen, beraz hor akats importantea dago, baina horrekin batera, esango nuke, komisioaren enfokea ezin dela ez zuzenagoa izan, ez? Komisioak egiten du oso apostu posibilista, ez? Nola aurkitzen duen Europar Batasunaren baitan, badaudela hainbat estatu ultraeskuina, xenofoboak gobernatzen dituena, eta badakienez, edozein aurrera pauso politika hortan zaila dela adostea estatu horiek olakoak diren bitartean, zer egiten du, planteamendu oso bajua aspirazio aldetik, ez? Badaki ezin duela derrigorrezko kuporik ezarri estatuek, errefuxiatuak eta migrariak hartu ditzaten, eta beraz egiten duena da jarriko ditut kupoak, baina ez dira derrigorrezkoak izango, borondatezkoak izango dira. Eta estaturen batek ez badu kupo hori bete nahi, aski du pertsona horien errepatriazio gastua kubritzea lasai geratzeko, ez? Orduan, nik uste dut lotxagarria dela egiten den planteamendua, eta bueno, azkenean pertsona horien errepatriazioarekin konpondu egiten dute hori guztia. Esango nuke, kakotxartean, batzutan galdetzen dugu geure buruari, guri ze demonio inporta zaigu Hungrian edo eta Italian nork gobernatzen duen eta eskumuturra egotea gobernuan. Bueno, pues kasu honetan, nabarmen ikusten da, herri horietan guztietan ematen diren eskuin muturreko jarrera horiek ezinezko egiten dutela, borondate politikoa balego ere, ezinezko egiten dutela asilo eta migrazio politika europarra aurreratuagoa izatea, ez? Azkenean, bidasoako mugan arazo horiek guztiak ikusten ari gara bere tamainan eta bere neurrian, ez? Dublingo konbenioaren ondorioz, bidasoako mugak bilakatu dira Europar kanpo muga. Bidasoa da, Egeoko irlak balira bezala, edo Lampedusa, edo Ceuta eta Melilla bat, migrariak larruaren kolorearen arabera sailkatzen dira, eta eskubide batzuk edo beste aitortzen zaie horren ondorioz, hau izugarria da, 21. mendean Frantziak egitea, nik ezin dut oraindik ere sinetsi, eta gainera ematen da, beroan ematen diren itzulketa horien kasu guztiak, sistematikoki pertsonaia guztiak, bidaliak izaten dira berriro ere hegoaldera nazioarteko legalitateak ezartzen duenaren guztiz kontran. Eta orain, horren modan dagoenez Ukrainiako gerraren arira nazioarteko legediaren inbokazioa, esateko Ukrainiar inbasioa ez dela justua eta horren kontrakoa dela, eta ni horrekin ados nago, erabili ditzagun argumento berdinak esateko ez dela ere justoa pertsonak atxilotzea muga pasatu berritan eta berriro bueltatzea lehengo tokira, Ginebrako konbenioak eta besteen bat nazioarteko disposizioak esaten dutelako pertsonek eskubidea daukagula asilo eskaerak egiteko, eta beraz pertsona bat hartu eta zuzenean bueltatu egiten baldin bada pasa den estatura, ezinezko da asilo prozedura bat martxan jartzea. Eta hori Frantziako gendarmeria egiten ari da, eta hori izugarria da, ez? Eta gero baita ere gertatzen ari da, Mediterraneoan gertatzen ari den bezala, Mediterraneoan erreskate lanean ari direnen kriminalizazioa ematen ari da, eta bidasoan gertatzen ari dena da, harrera sareetan parte hartzaile direnen kriminalizazioa, eta horrek dituen ondorio guztiekin, ez? Aste honetan bertan ikusi dugu, eta lehen ari ginen komentatzen. Beraz, nik uste dut, segitu genezake oso luze honetaz guztiaz, gauza asko daudelako, baina nik honi gehituko nioke bukatzeko errealitate amurragarri eta honen aurrean daukagun impotentzia, ez? Eta Euskal ikuspegitik, gainera gehituko nuke
hau guztia estatuen esku dagoela. Hemen Euskal Herritik zoritxarrez partxeak baino ezin ditugula jarri, eta partxeak batzutan oso ongi etorriak dira. Premiazkoak diren egoerak konpontzen dituztelako. Ez nago hori inondik ere mespretxatzen ari, baino ez dauzkagu bitartekoak asilo eta migrazio politikak modu estrukturalean aldarazteko, ez daukagu kompetentziarik, kompetentzia hauek Madrilen, Parisen eta Bruselan daudelako, eta nire ustez, honek berriz ere, beste gai askotan bezala, Euskal Herriak pairatzen duen eskuduntza falta eta subirautza arazoa jartzen ditu bete-betean mahai gainean. Bueno, urruñan itxiko dugulen interbentzio erronda hau, Joseba Erremundegi Elkargoko Mugaz Gaindiko Kooperazio Kontseilariak hartuko du orain hitza, bai aurreratuko dizuegu guztiei, aukera izango duzuela berriz ere hitza hartzeko, bai entzun duzuen zerbaitei erantzuteko, zerbait gehitu nahi baduzue, edo beste elementu garrantzitsuren bat edo gehitu nahi baduzue. Aurrera, Oiana. Les autorités ont dû apporter des réponses du fait de l'intensification des contrôles. Depuis l'été 2018, la ville de Bayonne en est le premier témoin, puisqu'aussi bien la municipalité que l'agglomération ont dû mettre en place des nouveaux dispositifs. Cependant, pour arriver chez nous, ici, les migrants doivent faire face à de nombreux obstacles. Pensez-vous, Joseba Erremundegi, que la mise en place d'un couloir humanitaire est nécessaire ? Est-ce que la mise en place d'un couloir humanitaire est nécessaire? La réponse est oui, et c'est un oui sans hésitation. Maintenant, c'est comme l'a rapporté Izaskun Bilbao, c'est une question qui doit se poser à l'échelle européenne, tout comme globalement la question migratoire, qui aujourd'hui, avec la transition écologique, la question démographique va être un des grands enjeux de l'Europe, donc il faut que l'Europe s'en saisissent pleinement. Maintenant, au niveau de notre frontière, c'est surtout la question de la sécurisation du parcours des migrants qui se pose. Et Jean-René Tchegaray, le président de la communauté Pays Basque, les élus, les maires concernés en particulier, se sont très largement et très majoritairement prononcés pour la sécurisation de ce parcours des migrants. Et nous l'avons redit pas plus tard que la semaine dernière, dans le cadre de l'instance de coordination transfrontalière de ces questions, qui est pilotée par le gouvernement de la communauté autonome d'Euskadi, qui est une instance de travail. Je reviendrai tout à l'heure, puisque la question a été posée sur ce qu'on peut y faire et ce qu'elle peut apporter. Et donc nous avons rappelé une nouvelle fois l'urgence de sécuriser ces parcours et l'urgence de garantir les droits fondamentaux des personnes migrantes qui passent ces frontières. Et l'urgence, ça a été dit, l'urgence elle est réelle. C'est pas simplement des chiffres, ce sont 9 personnes qui sont mortes sur notre frontière, et c'est aussi toutes les autres personnes qui continuent le parcours ou qui vont passer au péril de leur vie. Donc on est sur une question humaine très importante qui s'exprime aujourd'hui sur notre frontière. Et comme on l'a rappelé tout à l'heure, que ce soit le renforcement des contrôles aux frontières ou la fermeture de fait de 5 points frontières qui sont encore fermés aujourd'hui sur notre territoire, dont celui d'Andaï qui est fermé physiquement, ça ne dissuade pas le passage. Ça le rend, on l'a dit, ça le rend beaucoup plus compliqué. Et notre responsabilité politique, notre responsabilité humaine et même notre responsabilité morale, c'est de faire arrêter cela. Et c'est la raison pour laquelle, avec le président de la communauté Pays Basque, que ce soit dans le cadre transfrontalier avec Inigo Urkullu, que ce soit avec les maires du parcours des migrants, avec qui nous avons interpellé le président de la République, nous ne cessons de demander à l'État, à l'Europe, de prendre leurs responsabilités sur cette question de sécurisation du passage des frontières. On ne compte plus aujourd'hui le nombre de démarches qu'on a faites et on continuera tant que cette question ne sera pas réglée.
quelque part, c'est notre devoir de fraternité. Et tout à l'heure, l'un des intervenants parlait de la nécessité de de s'appuyer sur le droit. Et la fraternité, c'est un principe, mais c'est aussi depuis 2018 un principe constitutionnel, même un droit constitutionnel qui est consacré comme tel. Et c'est sur ce principe de droit que la communauté d'agglomération Pays Basque, que les maires concernés par le parcours basent leurs demandes auprès de l'État. Et donc on s'inscrit dans cette double logique, à la fois juridique et humaine. Et à un moment où, dans l'actualité, on questionne sans cesse, et en ce moment la question de la légitimité, ici, dans ce cas-là, il est doublement consacré. C'est la nécessité qui fait loi. Donc ça, c'est la base de nos demandes politiques qu'on fait au niveau transfrontalier, mais qui ne trouve pas forcément de réponse et sur laquelle on continuera de porter ces demandes. Maintenant, depuis 2018, ça a été rappelé, en 2018, la ville de Bayonne, et ensuite elle a été soutenue par la communauté Pays Basque, a mis en place le centre d'accueil Paucha. Aujourd'hui, on est à plus de 28 000 personnes qui sont passées. On est à 6 500 en 2022 avec une petite baisse de 7%. On ne sait pas trop l'expliquer, mais on sait qu'il y a ce genre de différences qui s'opèrent en fonction des années. Ça ne veut rien dire, ça ne présage rien pour la suite. Et donc aujourd'hui, les institutions de notre côté de la frontière, il y a aussi le centre d'Irun-Irandelach, répondent à cette problématique de concert avec les associations. On a 13 associations en Iparralde qui travaillent sur la question, qui sont très investies, avec des personnes, ça marche sur la solidarité, la fraternité, des personnes qui s'engagent sur ces sujets-là. Et donc aujourd'hui, il y a un travail au niveau institutionnel, au niveau associatif sur notre territoire qui permet de donner une réponse qui n'est certes pas suffisante puisqu'il faut que les États s'engagent, mais il y a une réponse. Et je souhaiterais souligner que dans le cas du centre Paucha, on est sur une réponse volontariste puisque c'est la communauté Pays Basque qui supporte la totalité du coût du centre Paucha sans intervention de l'État. Donc c'est quelque chose que je voulais également souligner. Maituak beraz interbentzio nagusien txandak, esan dizuegu, hitza hartzeko aukera izango duzuela osterare, iruditzen bazaizue, lehentxagoko hurrenkera berberean egingo dugu, ala, Anaitze Agirre, lehenbizi zurea da hitza. Bai, laburra izaten saiatuko naiz. Fernando ondoan daukatelako eta oraintxe hitz egin dezulako, baino nik ez nuke esango hemendik egin daiteken bakarra partxeak direnik eta zuk ere esan dezu hori importantea izan daitekela, eta oso importantea izan daiteke ze horrek markatu dezake diferentzia hil ala bizi, bizirik jarraitzeko. Horregatik esaten nuen, guztiok dauzkagula hemen erantzukizunak eta guztien artean zeozer gehitu dezakegula eta soluzioaren parte izan edo arazoaren parte izan. Eta nik uste hori ari dala gertatzen mugaren bi aldeetara eta maila hurbilenean nahi badezu ez. Eta horri jarraituta pozten naiz, egia da, segurtasuna eta migrazio hitzak elkarrekin eta ideia horiek elkarrekin joan beharko lirateke eta orain daude. Hiltzea normala da migratzen ari zaren momentuan. Eta lehenengo galdera nik planteatuko nukeena da zergatik behar ditugu bide seguruak. Bide seguruak behar ditugu Europa ari dalako politika migratorio batzuk aplikatzen nun hildakoak eragiten ditun. Horregatik behar ditugu. Ze beste modu bateko politikak aplikatuko bagenituzke, ez genituzke beharko korridore horiek. Osea, jendeak etorri ahalko luke. Eta zergatik esaten dut hau, ze gero, eta gaina uste dut, nola da, Ramundegi jaunak, Josebak, esan du, hemen arazo, ez uste Joseba zala, daukagu batetik, jende asko datorrenaren arazoa ez da egia, ze beste batetik, instantzia guztiek, Banko Mundialak ere bai, esaten digu, Europa zahartzen ari dela, eta langileak behar ditugula, sistema hau mantentzeko, aklaratu gaitezen, zer nahi dugu. Inongo eskubiderik gabeko eta ahuldutako
laneskua eta inungo eskubiderik gabe eta sobratzen direnean alde egin dezatela bere herrialdetara, edo personak jasotzeko prest gaude. Hori bestalde batetik. Eta gero ja, Itaskun Bilbao pixka bat hitza hartuz, gu ere Irungo-Harrera sarea bezala oso ados gaude herriak, hiriak eta eskualdeak diala migranteetatik gertuen dauden instantziak eta horrexegatik esaten diegu hauek egin dezaketela hor nolabait kualitatiboki diferentzia. Harrera on bat egiten eta humanoa eta personak bezala tratatzen, eta ez migrante bezala, zeia migrante bezala eraiki ditugu, eta ja ez ditugu persona bezala ikusten, eta ja eskubide batzuk bai zuretzako dublinatua zea, berdin ditzu ezintzea hemen sartu, urtebete baino gehiago damakizu estatuan, baina zergatik damakit urtebete baino gehiago. Politika hauek behartu nautelako. Migranteak ez dira ile-bolak bezala, alde batetik bestela dijostenak, beraiek ere badute nolabaiteko agentzia eskerrak, baina desde luego egiten dituzten bideak, rekorridoak eta ematen dituzten bueltak bai estatuan, bai Europa barna, berriro dublinatuak balin badira, hau da, kaleratuak etorri ziren tokiraino, berriro hasi behar dute rekorrido guztia. Hori ikusten dugu Irunen. Eta hori da gertatzen ari dana. Orduan esatea kontingentzia planak dauzkagula, baina kontingentzia plan horiek hasierako planaren errepikapena badira, hau da, zu dublinatua balin bazara, etzea sartuko, naiz eta orain 100 plaza euki beharrean 200 ditudan, zertarako behar ditugu kontingentzia plan horiek. Kualitatiboki aldatzen ez badira. Eta batez ere, hori, oso asko gustatu zait, hori, herriak, hiriak eta eskualdeak dirala hemen zeozer pertsonen alde egin dezaketenak hasi daitezela egiten. Eta bueno, eskumenak ez balin baditugu, baina gero nahi balin baditugu, hasi gaitezen naiz eta ez izan, bueno, baina egin balin badezaket, eta ikusi da, eskerrak Ukrainiar errefuxiatuei egin zaien harrera, behintzat norbaitekin egiten ari da egin beharrekoa, eta hor ikusi da, Eusko Jaurlaritzak partida bat martxan jarri duela, atera duela, persona hauei behar zuten laguntza emateko, eta bar. Hor ikusi da argi eta garbi borondate politikoa balin badago, gauzak beste modu batean askoz ere hobeto egin daitezkela. Orduan, korridore humanitarioak mai gainean jartzea esan gabe zergatik behar ditugun trampa egitea da, lehenengo gauza. Kontestu eman dezagun, jendeak ulertu dezan, zein dan honen ardura zenek daukan. Eta gero, serioak izan gaitezen eta esan dezagun zer egin dezaketen benetan guztionetan parte hartzeko eta soluzioaren parte izateko. Hori da kontua. Eta desde luego baita ere esaten zan, norbaitek esan du, oso importantea dela erakundeen eta gizarte zibilaren elkarlana. Hori hasieratik esan du harrera sareak eta hori egiten saiatu da, ze azkenean terrenoan zein daude gizarte erakundeak, instituzioa badakigu ezin dela horreaino iritsi eta gainera igual ez du iritsi behar trato humano hori edukitzeko. Elkarlanean egon gaitezke, orain ez gaude, eta ez da Irungo-Harreraren borondateagatik. Gu beti hor egon gera lan egiteko prest, elkarlan egiteko prest, ze azkenean inzidentzia askoz hobeagoa da, eta behar dutenek laguntza hobeagoa jasoko dutelako. Iker Barbero. Bai, 3 ideia nagusi azkar bukatzeko. Lehenengoa, dei bat, eskaintza bat, ikerkuntza, unibertsitateko lana, tresna erabilgarri bat izan daitekela bai izan mugimenduentzat, bai erakundentzat, bai legegilea, bai botere beterazlei edo exekutiboi, baita ere epaitegien aurrera jotzeko oinarrizko eskubideak aldarrikatzeko poliziak eta administrazioek bermatzen ez dutenean. Bigarren ideia, azkenen honekin lotuta, horrelako egoerak ulertzea beharrezkoa dela. Hori izan da gure lana azkenengo urtetan, zuzenbide aldetik, soziologia aldetik, oraina ulertzea, baina baita ere iragana. Ezin dugu batek baino gehiago aipatu du, ez? Memoria migratzei historiko bat badagoela herri honetan, hori ulertzea ezinbestekoa da, ezin dugu itxaron oraina iragana bihurtu arte,
egin ditugun edo egin izan diren akatzetaz konturatzeko. Horretan ere fokoa ipini behar dugu. Eta bukatzeko, badakit ideia oso orokorra dela, baina baikorra da eta importantea da, ez? Badagoela beste migrazio eta asilo araubide bat posiblea dela, eta hori lortzeta bakarrik giza eskubideak aurrean jartzen badira. Mugak, oztopoak, kontrolak jartzen badira, inoiz ez dugu lortuko migrazio humano bat, ez? Fernando Barrena. Bai, ideia bat azpimarratu nahi nuen giza korridoreetaz eta lehen Ikerrek aipatzen zuen, ez? Europako Parlamentuak martxan erreskatatu zuela 2001eko mekanismo bat, hain zuzen, Ukrainiako errefuxiatuen harrera egiteko, eta nik uste dut horrek guztiak erakutsi egin duela posible dela, nahi danean eta borondate politikoa danean posiblea dela harrera egokia egitea Europara iristen diren migrariei, ez? Ez da, ulertezina da Ukrainiarrei hau guztia egitea eta oso ongi egitea, denok txalotzen dugun bezala, eta ez izatea portaera orokorra migrazio kaso guztietan, gutxienean bereizkeria izugarria litzateke, ez. Nik uste dut honen atzean ere badagoela idei bat, eta hori azpimarratu nahi dut, nire ustez nahiko okerra dana, eta joera ikaragarria dago desberdintzeko migrari ona eta txarren artean, ez. Nolabait migrari onak bakarrik errefuxiatuak balira, errefuxiatutzat hartuta gerra batetik ieska datorren norbait. Nik esango nuke migrari behartuak edo migrari ekonomikoak danak direla, migrariak danak direla errefuxiatuak, guztiak datozelako iesi datoz edo gerretatik edo eskubide urraketetatik, gozeteetatik edo eta bizitza duintasunez egiteko ezetasunetik, ez? Eta beraz nik uste dut merezi dutela gure harrera. Europak baduelako, lehen aipatu dugun bezala, erantzunkizun izugarria, Europak badu iragan kolonial bat, eta gainera, Europak momentu honetan ez bakarrik iragana. Orainaldiari begiratzen baldin badiogu, Europak oraindik ere baditu indarrean Afrikan esate baterako eskema ekonomiko eta harreman eskema batzu guztiz neokolonialak direnak, estatu frantziarraren kasuan edo inkluso Espainiaren kasuan ere bai mendebaldeko Saharan, ez? Beraz, bukatzeko esango nuke, pobreziara, Europak pobreziara behartu duen jende hori guztia ona datorrenean ezin dugula, Europak ezin duela inondik ere beste alde batera begiratu. Donostiako hizlari guztien hitzartzeak amaituta urruñan duzue hitza Oihana. Nous allons clôturer cette table ronde, donc une dernière prise de parole si vous le souhaitez. Annick Trondheim. Oui. Vous remercier, Milesh Garandibat, parce que je trouve que c'est intéressant. Évidemment, à chaque fois qu'on s'écoute les uns les autres, on prend des idées, ça fait réfléchir et c'est l'exercice que je trouve le plus intéressant parce qu'en fait, à chaque fois qu'on réfléchit les uns à côté des autres et sans porosité entre les pensées, alors on perd quelque chose de cette richesse de faire émerger la pensée en réfléchissant à tout le monde. Alors, j'ai retenu dans les idées que je retiendrai pour ma part, il y a cette idée de la connaissance universitaire que je retiens très fortement parce que je suis persuadée que c'est par la formation et la meilleure connaissance des uns des autres et des cultures différentes qu'on arrive à peut-être avoir moins peur, qui est un frein souvent très important, la peur comme émotion. Donc la connaissance, améliorer la connaissance, la coordination entre les institutions, évidemment, sortir de ces fonctionnements en silo pour plus de transversalité et d'échange et de porosité entre les institutions, parce que quelqu'un l'a dit, je crois que c'est la personne de Torkinekin en Egualde qui parlait de chacun un petit bout de la solution. On est tous capables d'énoncer les problèmes, on les a tous énoncés, chacun à notre façon, mais chacun a toujours un petit bout de la solution, et je trouve que l'humilité dont a parlé Izaskun Bilbao m'a beaucoup parlé aussi. Et dans cette idée de coordination, justement rappeler que là, vient d'avoir un nouveau dispositif qui s'appelle Agir, que la préfecture a mis en place avec là, dans les Pyrénées-Atlantiques, ce mois de mars, avec justement cette idée de mettre tout le monde autour de la table pour se concerter autour de la question des
réfugiés. Donc je soulevais ça. Et puis l'idée de continuer vers un dispositif expérimental, de réfléchir, enfin le pacte social migratoire qui a été évoqué précédemment par le gouvernement de Navarre me semble un exemple très intéressant et qui doit donner matière à réfléchir ensemble. Réfléchir ensemble, je pense que c'est vers là qu'est la porte de sortie digne de cette question. Txominegi? Oui. On peut être quand même un peu fier de temps en temps de voir que le Pays basque est quand même une terre d'accueil encore. Hein? Quand on parle de migration, ce pays a aussi une longue histoire avec la migration, me semble-t-il. L'universitaire, j'ai oublié son nom, Barcatou, en a parlé, bien sûr, et je dirais dans l'autre sens aussi, d'ici vers l'extérieur. Donc qu'on soit à même aussi d'accueillir dans ce sens-ci, je pense que c'est important. Que nous sommes inquiets avec la loi Darmanin qui se prépare, très inquiets les associations. Car comme Fernando Marin a parlé des bons et des mauvais migrants, il se prépare aussi peut-être dans l'État français la question de bons et mauvais migrants par rapport à l'emploi, par exemple. Si aujourd'hui être bon migrant, c'est satisfaire des emplois dans les métiers dits tendus et les autres des mauvais migrants qu'on va expulser, il y a de quoi se poser des questions. Donc c'est pour ça aussi qu'on appelle au rassemblement de Bailleul, samedi, pour contester vigoureusement cette loi et ce qui se prépare et la manière dont cette loi est formulée qui, à notre avis, nous paraît très dangereuse. Et puis, juste un autre petit point qui me vient par rapport notamment aux mineurs et les migrants mineurs. Je voudrais attirer l'attention, je ne sais pas si le département en a conscience, mais que souvent, ce qui est reproché, je suis bien placé pour le savoir par rapport à des cas précis, à des personnes mineures qui donc subissent le contrôle de minorité, enfin tout le processus dont vous avez parlé et qu'on connaît bien. Mais il y a une autre clé encore qui est souvent, ou un problème qui se pose souvent, c'est de contester à ces mineurs la validité des papiers avec lesquels ils arrivent sur le territoire, parce qu'ils arrivent quand même souvent avec des documents, au minimum une carte consulaire, un extrait de naissance, aussi un passeport, et la validité de ces documents est souvent contestée par les juges en dernier ressort, alors que beaucoup d'éléments apportent la preuve contraire, qu'ils sont mineurs. Et ça aussi, c'est un frein par rapport à des mineurs pour faire reconnaître leurs droits. Et je voudrais aussi attirer l'attention sur cet élément-là, extrêmement concret et qui concerne pas mal de mineurs sur le territoire. Voilà. Donc, je suis assez d'accord pour dire que ce genre de discussion, ce genre de rencontre est important pour développer aussi et continuer à développer la relation, pas simplement entre les institutions, mais entre la société civile, les associations et les institutions aussi. Joseba Erramendi, pour finir. Oui, mais je voudrais rebondir sur quelque chose, une question qu'a soulevée Aintzine Aguirre et qui, à mon sens, est une question primordiale. Elle a parlé du chiffre. On a souvent ces débats sur le chiffre. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de migrants qui passent la frontière? Et je pense qu'il y a une urgence à remettre cette question au cœur du débat démocratique. C'est la question de la perception du phénomène migratoire. Il y a eu une tribune dans Le Monde qui a été signée par de nombreux scientifiques qui appellent à la raison sur ces questions de la perception qu'il y a et sur la manière dont c'est abordé dans le débat public. Et aujourd'hui, on a dans la presse, chez certains acteurs politiques, des présentations, des perceptions qui sont souvent erronées et souvent aussi instrumentalisées par certains courants politiques, voire par certains médias. Et justement, la question des chiffres, les chiffres sont têtus, permet de répondre qu'il n'y a pas ce fameux appel d'air que certains dénoncent à l'avance ou dénoncer à l'avance pour instrumentaliser les peurs de nos sociétés. On a à peu près en moyenne 7000 passages à notre frontière. On l'a dit tout à l'heure, un effectif qui est
en légère baisse en 2022, on ne sait pas l'expliquer, mais il est en légère baisse, et on est très loin d'être submergé. Et donc il faut dans le vocabulaire, il faut savoir aussi rester mesuré. Et je crois que Tchoumine a parlé de fierté. Sur notre territoire, on peut en tout cas se satisfaire du fait que pour l'instant, ce genre de thèse, ce genre de discours n'ont que peu d'écho sur notre territoire. Et au-delà des chiffres et toutes les personnes, tous les bénévoles des associations, toutes les personnes, tous les élus qui ont été donnés un coup de main à Paouscha, qui ont pu discuter avec les personnes migrantes le savent, c'est aussi la raison de la migration. On sait que quand quelqu'un décide de partir de son pays, en traverser faire des milliers de kilomètres, ça se fait toujours dans la souffrance. Et je crois que c'est aussi quelque chose qu'il faut rappeler dans la perception et dans le débat public. Et c'est aussi notre responsabilité que de rappeler cela. Mil esker mintzaldi honetan parte hartzeagatik. Nous remercions également nos téléspectateurs. Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver les articles, les podcasts et les vidéos sur nos sites internet mediabasque.eus et Naiz Irratia. Cette émission s'inscrit dans le cadre du projet BIDEAC, l'immigration en débat, élu lauréat du budget participatif transfrontalier IDEAC. Mil esker guzieri, besterik ez urruñatik Ainara. Mila esker Oiana Dagerre Mediabasqueko kazetaria baita zuri ere. Mila esker ere bideoz parte hartu duen izasken Bilbauri eta gurekin hemen izan zareten. Fernando Barrena, Naitzea Agirre, Iker Barbero, eskerrik asko hiruoi. Zuei entzule esango dizuegu naizen entzungai duzuela bideak podcasta. Igande honetan eskainiko duguen justu azken atala, goizeko 10:00 aurrera. Eta gainerakoak naizen eta podcast plataformetan dituzue entzungai. Besterik ez gure aldetik. Eskerrik asko ondo izan.